الحمد لله الذي يصطفي من الأيام والشهور ما يشاء ويختار ويختص من الأزمنة بالفضائل ما يريد رحمة منه وتذكرة لأولي الأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والعلن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، لقد جعل الله الأيام مستودعا للطاعات ومحلا للقربات، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وإن من منة الله تعالى على عبده المؤمن أن يوفقه لاغتنام فرص العمر، فالعمر يمضي وينصرم، وليس لابن آدم منه إلا ما استودعه فيه من صالح العمل. فالسعيد من استغل الأوقات وازداد في مواسم الخير من الطاعات وتعرض فيها لنفحات الرحمات. فالليل والنهار لا ينتظران، بل يتعاقبان ولا يفتران. والعمر أمانة سيسأل العبد عنها يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. عباد الله، إن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن فاضل بين الأيام، فمن علينا بمواسم للعبادة ضاعف فيها الأجور، وشرع فيها أنواع الأعمال الصالحة ليزداد المؤمنون رفعة في درجاتهم، ويستدرك المقصرون ما فات من زلاتهم. ومن الأيام الفاضلة التي أعلى الله شأنها وعظم أمرها أيام عشر ذي الحجة، فهي أيام عظيمة مباركة، ليس في الأيام ما يماثلها ولا في أجور الأعمال ما يعدلها. أقسم ربنا جل وعلا بها فقال: والفجر وليال عشر. جاء عن جابر رضي الله عنه أنها عشر ذي الحجة، وهي الأيام المعلومات التي أخبر الله عنها بقوله: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس: أيام العشر. وقد خص الله هذه الأيام بأجور كبيرة، ورتب على الطاعات فيها خيرات كثيرة، فكل عمل صالح فيها أحب إلى الله منه في غيرها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقد خصت هذه الأيام الفواضل بهذه الفضائل لاجتماع أمهات العبادة فيها من صلاة وصيام وزكاة وحج، وذلك لا يتأتى في غيرها، ولأن في أيامها ما ليس في مثلها. فاليوم الثامن منها هو يوم التروية، مبتدأ أعمال الحج، فيه يهل الحجاج ويلبون، ومنه إلى منى وعرفة ينطلقون. واليوم التاسع منها هو يوم عرفة، وهو يوم عظيم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ وقال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وصيام يوم عرفة يكفر سنتين الماضية والقادمة.
واليوم العاشر من هذه العشر هو يوم النحر. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. عباد الله، اليوم 25 من شهر ذي القعدة، فيعني أن يوم الأربعاء القادم أول شهر ذي الحجة أو يوم الخميس. فمن أعظم الأعمال التي ينبغي للعبد أن يحرص عليها في هذه العشر: أولا تجديد النية وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى، فيحرص العبد كل الحرص أن تكون سكناته وحركاته لله عز وجل، وتكون أعماله مرادا بها وجهه سبحانه، متبعا فيها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ثانيا المحافظة على الفرائض والواجبات. قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثالثا الصيام. قالت حفصة رضي الله عنها: 4 لم يكن يدعوهن النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر و3 أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. رابعا كثرة الذكر والتهليل والتسبيح والتكبير والتحميد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. خامسا الأضحية في يوم النحر، ويسن لمن أراد أن يضحي ألا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئا من دخول شهر ذي الحجة إلى أن يضحي. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. عباد الله، نختم خطبتنا بأمرين: أحدهما المسابقة القرآنية التي ستقام في مسجدنا يوم الأحد القادم، فنطلب من الجميع الحضور، ومثل هذه المناسبة فرصة للإحسان والبر. وأما الأمر الآخر فهو رجوع جماعة من مسجدنا أرسلناها إلى بوينت نوار. نشكر الجماعة لأنهم تركوا أهلهم وأعمالهم لله عز وجل، كما نشكر الإخوة المسلمين في بوينت نوار لجهودهم، فقد وجدت جماعتنا عندهم 3,685,000. هذا كبير، فنقول جزاهم الله خيرا. وهذا المبلغ بالإضافة إلى ما حصلنا عليه منذ يكون 7 ملايين، فيبقى من الدين 21 مليون، واليوم 23 ماي آخر موعد لتسديد الدين. Louange à Allah qui choisit parmi les jours et les mois ce qu'il veut pour privilégier. Allah précise parmi le temps, il prend des jours ce qu'il veut pour honorer, et cela pour miséricorde et pitié pour ses serviteurs, ceux qui ont la clairvoyance. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur lui, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Fidèles serviteurs d'Allah, craignez Allah comme il doit être craint. Observez votre Seigneur dans le caché et dans le visible. Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez parmi les véridiques. Chers frères musulmans, Allah a fait les jours de cette vie-là un moment pour qu'on y place nos adorations, pour qu'on y place nos actes de dévotion. Le jour et la nuit, Allah les a fait de façon alternative pour voir celui qui va se rappeler de lui, Allah, et celui qui va le remercier. Parmi la grâce d'Allah, il a donné à ses serviteurs croyants l'occasion, le moment pour bénéficier de ces opportunités. Car la vie humaine passe. Quelle que soit la durée que tu vas faire sur cette terre-là,
un jour tu vas partir. Et le fils d'Adam n'aura rien de sa vie que ce qu'il a fait comme les bonnes actions. L'heureux parmi nous est celui-là qui a pu profiter de ces moments, de ces jours. Celui-là qui a pu profiter des saisons, des bonnes actions pour pouvoir bénéficier de la grâce d'Allah. Le jour et la nuit ne nous attendent pas. Le jour et la nuit passent sans cesse. Et la vie qu'Allah nous a donnée, c'est un dépôt. Le jour de la résurrection, Allah va nous demander. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, le jour de la résurrection, personne ne pourra lever le pas sans que Allah ne le demande au sujet de sa vie. En quoi tu as passé ta vie? Allah va te demander au sujet de ton argent, comment est-ce que tu l'as eu et en quoi tu l'as dépensé. Également, ton corps, en quoi tu l'as usé. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en conseillant quelqu'un, lui a dit, profite de 5 choses avant 5 autres choses. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite de ta santé avant ta maladie. Profite de ta richesse avant ta pauvreté. Profite de ton temps libre avant ton occupation. Profite de ta vie avant ta mort. Fidèle serviteur d'Allah, dans la sagesse d'Allah, il a privilégié des jours sur d'autres. Allah a fait que les bonnes actions dans ces jours-là sont multipliées. Les mérites sont multipliés. Pour que les croyants puissent avoir des degrés de spiritualité, les degrés dans le paradis. Et pour que ceux qui ont commis des péchés puissent se rattraper. Parmi ces jours qu'Allah a privilégiés et a honorés, il y a les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah, le 12e mois lunaire. C'est un jour béni. Ce sont des jours bénis. Les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah sont bénis. C'est des jours, les actions dans ces jours-là sont multipliées dans une manière, à une manière que tu ne peux pas trouver dans les autres jours. Car dans le Coran, Allah a juré par ces jours. Allah dit Wal Fajr, wa layalin ashr. Je jure par l'aube et par les 10 jours. Jabir radiallahu anhu dit que les 10 jours ici, dans cette sourate, dans ce verset, c'est les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Également, dans le Coran, Allah a dit que dans ces 10 jours, nous devons être témoins des profits qu'Allah nous a donnés et d'invoquer le nom d'Allah et d'immoler des bêtes pour en profiter. Ibn Abbas dit ces jours-là, ces jours connus sont les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Allah a fait qu'il y a beaucoup de mérites, beaucoup de récompenses dans ces 10 premiers jours. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam confirme cela en disant tous les jours de l'année, il n'y a pas des jours qui sont plus mérités, qui ont plus de mérite que les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vont lui poser la question. Même pour celui qui est allé dans le sentier d'Allah, le prophète dit oui, même le fait de combattre dans le sentier d'Allah, tu ne peux pas voir les mérites des bonnes actions dans le mois, dans les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. À l'exception de celui-là qui est parti dans le sentier d'Allah, il y est resté et tout son argent. Fidèle serviteur d'Allah, pourquoi les 10 premiers jours sont beaucoup méritables, il y a beaucoup de mérites dedans? Parce que d'abord, les grandes adorations s'y trouvent. La prière, la zakat, le hajj, le jeûne. Et cela n'est réuni en autre jour à part les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Commençons d'abord par le 8e jour. C'est le jour de Tarwiyah, le jour du début du hajj. C'est en ce jour-là que les pèlerins reprennent la sacralisation pour ceux qui avaient fait le hajj de Tamattu. Ils avaient fait un premier pèlerinage, le petit pèlerinage de Umrah, et ils laissent la sacralisation. Ils reprennent la sacralisation le 8e jour, Yawm Tarwiyah, le jour de Tarwiyah. Sans ce jour-là, ils se dirigent vers Mina, vers Arafat. Le 9e jour, c'est le jour de Arafat. Ce jour qui est très très béni. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas un jour dans lequel Allah a franchi ses serviteurs du feu de l'enfer plus que le jour de Arafat. Ce jour-là, Allah, sa miséricorde descend. Et il se vante devant les anges en disant, vous avez vu cela? Le jour où j'ai créé Adam, vous avez dit de ne pas le créer. Ils vont répandre le désordre sur la terre
moi c'est à cause de cela que je créais Adam. Moi je ne tiens pas compte de mes ennemis, je tiens compte de mes élus. Et le prophète Mohammed nous enseigne en disant que la meilleure dua, la meilleure invocation que l'on puisse faire, c'est le jour de Arafat. Il faut avoir un temps, un moment, tu t'assois, tu demandes à Allah tout ce que tu veux. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure parole que les prophètes avant moi et moi-même ont dit, que nous avons dit, c'est la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Jeûner le jour de Arafat, Allah expire par cela 2 ans pour toi, l'année passée et l'année en cours. Le 10e jour, c'est le jour de la fête de Tabaski. Le prophète dit, c'est un jour béni. Il n'y a pas un jour plus béni que ce jour. Nous sommes aujourd'hui le 25 Zulqa'da, le 11e mois lunaire. Ce qui veut dire que le mercredi prochain ou le jeudi, ça sera le premier jour du mois de Zulhijjah. Donc les 10 premiers jours commencent soit le mercredi prochain ou le jeudi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. Fidèles serviteurs d'Allah, si ces jours-là sont tellement bénis et il y a beaucoup de mérites, quelles sont les actions, les bonnes actions que le musulman peut accomplir dans ces jours? Il y en a beaucoup. Toutes les bonnes actions sont les bienvenues. Mais explicitement, voici les actions que le musulman peut faire. 1. Toujours renouveler la sincérité, l'intention. Parce que les bonnes actions que nous allons faire dans ces jours, si on ne l'a pas fait à cause d'Allah, Allah ne va pas accepter. Allah dit, je suis celui-là qui se passe largement et totalement de l'associationnisme. Celui qui pose une bonne action et il associe une autre chose, une autre personne à moi, Allah, je le laisse et son acte. Je n'accepte pas. La deuxième chose, c'est de préserver les actes obligatoires, les prières obligatoires. Car dans un hadith Qudsi, un hadith divin, Allah exalté lui-même dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une chose que le musulman peut accomplir, que moi Allah aime plus que les actes obligatoires. Quels que soient les nafilas que tu vas faire, si tu n'accomplis pas les actes obligatoires, Allah ne veut pas. Et la troisième chose, c'est de jeûner. On peut jeûner les 9 premiers jours. Du premier jour, deuxième, troisième, jusqu'au 9. Le 10e jour, il est interdit de jeûner. C'est le jour de la fête. On ne jeûne pas. On peut jeûner tous les 9 jours. On peut jeûner les jours qu'on peut. Premier, troisième, mais surtout le 9e jour, le jour de Arafat. La quatrième chose, c'est de faire beaucoup d'invocations, beaucoup de zikr. Subhanallah, gloire à Allah, alhamdulillah, louange à Allah, la ilaha illallah, point de divinité à part Allah, Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Ibn Omar et Abu Huraira, les deux compagnons du prophète, se promenaient même dans les ruelles, dans les marchés, pour faire le takbir, le tasbih, le tahlil, la ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, et les gens répétaient après eux. La cinquième chose, c'est d'immoler la bête, si nous avons les moyens. Immoler une bête le jour de la fête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna, c'est lui qui a l'intention d'immoler une bête le jour de la fête, depuis le premier jour qu'il s'abstienne de couper les ongles, de couper les poils. Pour terminer, fidèles serviteurs d'Allah, nous évoquons 2 choses. La première, nous avons un concours de mémorisation du Coran le dimanche matin. Donc nous invitons tous les musulmans à venir prendre part dans cette cérémonie, venir écouter la parole d'Allah. Voici l'une des assises les plus aimées d'Allah, où on lit le Coran, la parole d'Allah. Donc dimanche matin. Et c'est une occasion en or aussi de faire les bonnes actions, de faire les sadaqas, les sacrifices, acheter des jus, acheter de l'eau, acheter peut-être des croissants pour venir donner aux participants, aux musulmans, et faire des doigts. Demande ce que tu veux à Allah et tu verras.
La seconde chose, nous avons envoyé une équipe à Pointe-Noire, toujours concernant notre parcelle que nous avons déjà eue, mais qu'il y a une dette de 28 millions sur nous à payer. Nous avons dépêché une équipe pour aller à Pointe-Noire, pour aller demander de l'aide. Et alhamdoulilah, ils sont de retour. Nous les remercions, ceux qui sont partis. C'est des responsables, des chefs de famille qui ont laissé leur famille, leurs travaux pour aller pour la cause d'Allah. Qu'Allah leur donne la récompense. Également, nous remercions nos fidèles, nos frères musulmans à Pointe-Noire. Ils ont fait fort, ils ont fait beaucoup. Alhamdoulilah, notre équipe a eu 3 685 000 francs à Pointe-Noire. Qu'Allah leur donne la récompense. Et depuis lors, depuis que nous avons eu la parcelle et que nous avons pris la dette, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, avec la somme que nous avons eue à Pointe-Noire, ça fait 7 millions. Dans les 28 millions, il reste 21 millions. Et aujourd'hui, c'est le 23 mai. La dernière date, c'est le mois de mai qui est la dernière date pour rembourser la dette. Il nous reste 7 jours. Fidèles serviteurs d'Allah, nous demandons fils habilité toujours pour pouvoir honorer notre engagement et respecter notre parole que nous avons donnée à ce fidèle musulman-là qui volontairement a voulu aider l'islam et la cause d'Allah. Nous disons toujours fils habilité. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'Allah nous facilite la mise en pratique. Rabbana atina fi dunya hasana. Alhamdulillah, tanobe alay. Masami aka krengre ni konona aye londo jati ko krengre ko fisa lonto kan. Ame ala tando masami aye fisa mantabla londo la mabla longore wala. Ayo ke kumi koson ole ka hine lase aka jonsan mauma. Me sharia ka foti worete mafo ala akele ne jonyo tala ka sharia ka fa ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jone ala ka chideni. Ala man nema kala ka baraka ke ka kishika ni nabi man bayka ana somo ana jonyo ani mo mo la batu fa tasi alkiyama. Ala ka jon ay sra ala nye ala sra jatila ay ala kroshi dugula ay ala kroshi bangila alu mi ko ma ala ma ay sra ala nye ay fara chan folaw kan bal maslamaw ala yere ka sebantiya kono la aye anga nyanama lonke waw tiwe ame baranmo ke min kono ame sunya ala ni minye aye shufala ni telefla ke ko falen feye moye min me tashi moye min me fa ala barakala ala ka funisira kono ayato aka jom muminu ko bensema obesika tonobo ni wakati nkono sabu adama de shige temen ika shi soro todo londo bina taga wa adama de tna foi soro ala fe ma fa e baran mami ke aka dunya lon kono adama de kunandi ole mboye min sila ka tonobo aka wakati kono ala ka wakati kanyani min bla ka ala batu ke ka tonobo wakati nkono shufela ni telefate ngoshi korona nile mi makoroni kala shufela telefon otile konona obetemele ala maden shie kalfale ala ya dima kiyama bi ngala o ko sala kra ko alayhi sallam al kiyama kenekan mo shitna se ki senta ka bu iloro la fola bi ngala folo folo ishi e ka laba mu fele la shimi ala ka dima e ka do dajmele fe na folo mi ala ka dima e ka do dajma fe e ka so dajma fe loni min ala ka dima ika loni bara mulela farsogo iki farsogo Allah fo ka sege bara di melila ko di melila o ko sala kra alayhi wasallam londo abe cedo ladila ku cemaw ijija ika fen loru tonobo ka kon fen loru werenya ijija ika funanga ya tonobo ka kon mo korba ya kene ya tonobo ka kon bananye na flutu ya tonobo ka kon fandanya ika wakati tonobo ka kon ika shugulu ya nyanama tonobo ka ko sayanya alaka jon alaka kolon do emiye aka hikma do emiye ay londo fisa do kan yala sanga braji chama soro muminu ka daraja soro ka korota soro ala batu kula aljina kono minu ka jurmu ke ka seka segi kana alama ka jurmu yafa nyini ala fe ni wati kono la o londo emiye zulhijja kalo islama kalo tan flana otli tan folo ni lon ni lon baraka mawle lon bawle lon te min ba bo fi samanti ala o ko so qur'ana ko ala kallanay ako wal fajr wal layalin ashr min kalini fajr kene kan kalini shutan jabir radhiyallahu anhu ko shutan ko falayan o le zulhijja kalo islama kalo tan flana otli tan folo qur'ana ko ala ko tuni hejila islama ko ta sharia
nafaw ma o ye ka ala ko fɔ nin lon kɔnɔ lon min kɛrɛkɛrɛn nin la lɔnni de ka ala tando fɛnɛ ala ye gɛrɛsɛgɛ min na ka bɔ nɛɛma dabaw la Ibn Abbas ko lon min ko fɔla yan o ye Zulhijja kalo tile 10 fɔlɔ ye ala ye nin lon bonya ka barajibaw ye k'a kɔnɔ silamɛ kan k'i jija sabu ala kɛra ko alayhi salatu wasalam lon tɛ yen baara ɲuman ka di ala ye ka tɛmɛ lon min kɔnɔna ka tɛmɛ nin tile 10 fɔlɔ in kan sabu ko ala kɛra ma hali ka jihadi kɛ ala ka sira kan wa ala kɛra ko hali ka jihadi kɛ ala ka sira kan m'a fɔ mɔgɔ min bɔra n'i y'a yɛrɛ kun n'a ka nafolo ye a tagala a yɛrɛ ma segin a ka nafolo ma segin ala ye nin lon fisamantiya tile 10 fɔlɔ ka sababu kɛ fɛn min ye bato kumabaw ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ seli b'a la sun b'a la jaka b'a la heji b'a la ninnu tɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kan lon wɛrɛ kɔnɔ ka bɔ nin tile 10 fɔlɔ nin na a tile 8nan o bɛ wele yɔmu taruya hejidenw bɛ maka bila ka misiri bila o lon de la ka ihramu ta kura ye ni min ka tamato kɛ ka umra kɛ fɔlɔ ka ihram fani b'i la tile 8nan lon o bɛ tila ka ihram fani ta ka taga mina ka taga arafa a tile 9nan lon o ye arafa lon yɛrɛ ye lon min ka bon ala kira ko alayhi salatu wasalam lon tɛ yen ala bɛ jɔn kana hɔrɔnya ka bɔ tasuma la ka tɛmɛ lon min kan ka tɛmɛ arafa kan lon tɛ yen min fisamantiya bɛ arafa bɔ ala bɛ jɔn kana hɔrɔnya ka bɔ tasuma la ka tɛmɛ arafa kan lon min na nin lon de la ala b'a ka hinɛ surunya a ka jɔnw na a bɛ waso mɛlɛkɛw la lon min tun bɛ adama dan na aw ka mun de fɔ a ma fɔ n kana dan wa a y'a filɛ n ka jɔn fɛ o nana ne ala de kosɔn ne ala bɛ n ɲinw de filɛ n tɛ n juguw filɛ ala kira ko alayhi salatu wasalam duwawu lasɔn hɛrɛma o bɛ duwawu min kɛ arafa lon kuma lasɔn hɛrɛma a lasɔn fisamanti ne kira yɛrɛ ye min fɔ nabima tɔ ye min fɔ ka kɔn ne ɲɛ o de ka fɔ la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ni ka arafa lon sun don ala bɛ san 2 jurumu yafa san tɛmɛni ani san nata a tile 10nan lon o bɛ bɛn seliba yɛrɛ ma digan faga lon ala kɛra ko lon min barakala ka tɛmɛ nin lon kan a tɛ yen bi bɛ zulkaada silamɛ kalo 11 na a tile 20 ni lon de ye bi ye kuma kɔrɔ ko araba nata walama alamisa nata o de bɛ bɛn kalo kura kalo 12nan zulhijja kalo a tile fɔlɔ ma o la an ka tile 10 min fɔ a bɛ daminɛ ima araba nata ou ima alamisa nata ni nin lon fisamantiya ka bon baara ɲuman ka di ala ye a la o la baara ɲuman jumɛn de ɲini bɛ silamɛ fɛ a fɔlɔfɔlɔ toujours ka ŋɛniɲɛ kurakuraya an bɛna batu min kɛ a kɔnɔ wallahi n'a ma kɛ ala kosɔn ala ta fɛ dɛ an y'an jija an ye an ŋɛniɲɛw kurakuraya fɛn filanan ka ala ka faridaw bɔ a sira fɛ i n'a fɔ seli faridaw ala ko hadisi kudusi kɔnɔ ala kira yɛrɛ ye a ko fɛn tɛ yen n ka jɔn bɛna fɛn min kɛ min ka di ni ala ye ka tɛmɛ n ka faridaw kan i ka nafila kɛ cogo o cogo n'i ma farida kɛ ala ta fɛ dɛ a sabanan ka sun don tile 9 fɔlɔ an bɛ se k'o sun don tile fɔlɔ filanan sabanan fo ka taa se 9 o bɛɛ bɛ don 10nan o ye haramu ye o tɛ se ka don sabu o ye selilon yɛrɛ ye 9 fana min i bɛ se min na i bɛ se k'o don n'i tɛ se ka 9 bɛɛ don i bɛ se ka 1 de don i bɛ se ka 2 de don i bɛ se ka 3 de don i b'o sun don mais surtout tile 9nan ni ye arafa lon ye Hafsa min ye kira furumuso dɔ ye a ko fɛn 4 tun bɛ yen kira tun t'a to yen fiyewu a fɔlɔfɔlɔ asura sun donni a filanan tile 10 a sabanan kalo bɛɛ kira tun bɛ tile 3 sun don a sabanan ala kira tuma o tuma ka kɔnɔ tile ka se cɛ ma ala kira tun bɛ nafila seli fɛn 4nan o de ka ala ko fɔ caya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ko fɔli caya Ibn Umar ni Abu Hurairah tun bɛ yala dugu kɔnɔ yɛrɛ de karew la riyaliw la ka to ka nin fɔ lɔgɔfiyɛw la mɔgɔw b'a laminɛ o kɔ baara loruna seli lon yɛrɛ ka bigan faga n'a se b'an ye ala kira ko ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka bigan faga seli lon ni tile 10 in daminɛna i jija i kana i sɔni tigɛ i k'i ni si tigɛ an b'an ka futuba laban ni fɛn min ye fɛn fila a fɔlɔfɔlɔ dimanche nata sɔgɔma inshallah kuranna kalan concours b'an fɛ an bolo yan misiri la an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ka na participer ni kuranna kalan concours na ka na mɔgɔw filɛ u bɛ ka kuranna kalan k'ala ka kumakan lamɛn ni waati fana an bɛ se ka fɛn kɛ an seko bɛ min ye baara ɲumanw la i bɛ se ka ji le san wa i bɛ se ka jus le san wa i bɛ se ka na ni fɛn min ye ka na di silamɛw ma min bɛ kuranna kalan lamɛnna i bɛ baraji caman sɔrɔ a la a bɛ se ka kɛ sababu ye ala bɛ i haminako caman nɔgɔya a fɛn filanan an tun ye jama dɔ bɔ an fɛ misiri kɔnɔ yan ka taa point nɔ hali bi an ka parcelle ko in na parcelle sɔrɔla mɛ juru b'an na
alhamdulillah balma min tagala penna amu foka do ko wi o ko ka sumo le to ko ka baraw le to ka taga o tala ala ko soni ala ko sara herela katla balma fo islama min be penna o ko siku ke minu tagala o ka million saba ani wa keme ani wa bisabani ko soro amel islama fo la penna nga balma islama ma bande kabilo min parcelle sur la ni juru tala kana se bima ani million sabani ko min sur la abebe ke million wolonga kuma koro ko juru to be million mo ani kele andu mem mekalo tele mo sabal la bi mekalo to tele wolonga mekalo ne fana to yo wati la ba nga juru sara minna wala me de men islam falbi fi sabilillah yala sa kuma kan akabunya anga kuma min di anga ndalaka min di ambalma chamimma min ki re wakali ala re koson kadi wari ntaka di ya saslama korota amman jija ani anga kuma bo astrafe ame dem islam falbi fi sabilillah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamkumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah, ya as-salat ya al-falah, qad qamat as-salat qad qamat as-salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. استووا استقيموا واعتدلوا تراصوا يقبلنا استووا استووا suivez la ligne, reculez un peu, reculez un peu, reculez un peu, Diallo, استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.